Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Orpa yang sudah hadir tentunya ya. Nah, di malam hari ini, nih, yang lain kayaknya juga ada yang lagi kerja dan lainnya nih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sambil kita mulai dulu. Di sini kita akan melanjutkan kembali ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Mana pada pertemuan keempat ini, tema yang akan kita bahas itu mengenai Familie und Freunde. Ya, Familie itu keluarga, Freunde itu adalah teman ya. Jadi ini adalah tema kita malam hari ini ya. Oke, seperti biasa kita akan coba membaca tentunya kosakata yang berhubungan dengan materi kita di malam hari ini ya. Silahkan didengarkan terlebih dahulu, nanti baru saya minta baca ya. Yang pertama dari Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter, die Eltern, der Brüder, die Schwester, der Großvater, die Großmutter, die Enkelkinder, der Onkel, die Tante, der Neffe, die Nichte. Ulang ya. Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter, die Eltern, der Brüder, die Schwester, der Großvater, die Großmutter, die Enkelkinder, der Onkel, die Tante, der Neffe, die Nichte. Oke, silahkan boleh coba dibaca, Bapak. Der Vater, die Mutter, der Sohn, der Der Sohn ya, jangan jadi Tochter, Sean ya. Der Sohn, Tochter, Tochter, der Sohn, Sohn, Sohn. Sohn, Ah ya, der Sohn, oke. der Sohn, die Tochter, Mhm, der Eltern, oke. der Bruder, Mhm, die Schwester, mhm, der Großvater, mhm, die Großmutter, mhm. die Enkelkinder, Enkelkinder. Enkelkinder, Mhm, der Onkel, mhm. die Tante, der Neffe, Der Neffe, die, der, der Neffe, die Nichte, Nichte. Nichte. Oke, good. Ya, nah, ini Mbak Nika baru gabung ya. Mungkin bagian yang kedua nanti kita coba lanjut lagi ya. Oke, sebelahnya di sini ada di Cousine, ya Cousin, die Schwiegereltern, der Schwiegervater, die Schwiegermutter, der Schwager, die Schwägerin, der Freund, die Freundin, der beste Freund, die beste Freundin, der Bekannte, die Bekannte, das Paar. Ulangi ya. Die Cousine, der Cousin, die Schwiegereltern, der Schwiegervater, die Schwiegermutter, der Schwager, die Schwägerin, der Freund, die Freundin, der beste Freund, die beste Freundin, der Bekannte, die Bekannte, das Paar. Oke, dan dari Mbak Fatma duluan, Die Cousin, Cousine,
die Cousine, der, der Cousin, Mhm. die Schwiegereltern, Schwiegereltern. Schwiegereltern, Schwie Oke, ulangi setelah saya. Schwiegereltern. Schwiegereltern, Schwieger. Schwiegereltern, Oke, Schwiegereltern. Oke. äh, der, der Schwiegervater, Oke. die Schwiegermutter, ya, dia Schwager, Mhm. die Schwagerin, Schwägerin. Karena die A Schwägerin, umlautnya. Oke. der Freund, Freund. Die Freundin, Mhm. der beste Freund, Mhm. Freund. Freund, die beste Freundin, Oke. der Bekannte, Mhm. die Bekannte, das Paar. Oke, saya good. Dankeschön ya. Next, Mbak Nika, yuk. Silakan. Kalau suaranya kedengeran ya? Jelas, oke. Die Cousine, der Cousin, die Schwiegereltern, der Schwiegervater, die Schwiegermutter, der Schwager, die Schwagerin, Schwägerin. Schwägerin, Mhm. der Freund, die Freundin, der beste Freund, die beste Freundin, der Bekannte, die Bekannte, das Paar. Oke, ya good. Dankeschön ya semuanya ya. Danke. Oke, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke bagian berikutnya. Nah, di sini tadi kita sudah membaca tentunya kosakatanya ya, yang berhubungan dengan materi kita malam hari ini, yaitu tentang tadi ya, Familie und Freunde. Ya, familia itu keluarga dan Freunde itu teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke materi kita. Seperti yang saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan membahas yaitu mengenai kasus ketiga, yaitu datif. Nah, datif ini apa? Yaitu sama seperti halnya akusatif kemarin, dia adalah objek. Nah, namun kalau di bahasa Inggris sama seperti indirect object ya, objek tidak langsung. Nah, berarti akusatif itu kemarin itu adalah objek langsung. Nah, kemarin kan kita sudah bahas yaitu untuk pembagiannya di sini yang pertama disebut dengan eh, bestimmte Artikel ya, artikel benda yang sudah pasti. Nah, di mana kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ada der, die, das, die, dan den, die, das, die. Nah, ini untuk benda nominatif dan akusatif. Kemarin kan kita sudah tahu nominatif itu adalah subjek. Nah, kalau sekarang akusatif kita rubah nih, bukan objek doang, tapi dia dianggap sebagai objek pertama. Kenapa? Dikarenakan sudah ada datif nih. Karena datif itu adalah objek kedua. Nah, jadi yang perlu diketahui dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman ya, kata kerja itu kan ada kata kerja yang tidak memiliki objek, ada kata kerja yang memiliki objek, ada kata kerja yang memiliki dua objek. Nah, jadi kalau misalkan satu objek doang kata kerjanya bakalan aneh, gitu ya. Nah, contoh misalkan ich schlafe, saya tidur. Ini nggak ada objeknya, saya tidur. Kalau misalkan mau bilang saya tidur kasur kan nggak ada, tapi saya tidur di atas kasur. Nah, berarti kan nanti kan jadinya auf dem Bett. Nah, jadi ada kata auf sebagai kata ininya, sebagai kata preposisinya, ya penghubungnya. Nah, jadi schlafe ataupun kata kerja schlafen tidak punya objek. Nah, misalkan yang kedua, ya, berarti ini sama seperti kasus nominatif tadi ya, nah, di mana dia menjadi subjek. Nah, sedangkan yang akusatifnya berarti dia punya satu objek ya, objeknya satu, dia bilang kan. Nah, misalkan ich sehe, ya, saya melihat apa? Yaitu eh, eine Katze, misalkan. Kalau eine nanti membuat man, ya, eine Katze, misalkan. Ich sehe eine Katze.
Saya melihat seekor kucing. Nah, dia ngelihat seekor kucing aja nih, udah. Bahwasanya benda yang satu doang nih. Nah, berbeda dengan datif, di mana dia memiliki dua benda. Nah, kata kerjanya harus seperti itu. Seperti halnya misalkan saya memberi. Ich gebe, saya memberi. Nah, kalau kita buat di bahasa Indonesianya, misalkan saya memberi, ya, saya memberi buku. Nah, kalau misalkan teman-teman buat kalimatnya seperti ini contohnya gitu kan. Saya memberi buku. Pasti akan jadi pertanyaan, ya, ataupun jadi bingung kan? Kalimatnya belum 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 jelas nih, ya. Saya memberi bukunya kepada siapa? Ya, Vea, siapa? Ataupun misalkan kita buat lagi nih, saya, ya, memberi, ya, ibu titik-titik apa yang diberikan. Nah, maka jadinya kalau buat kalimat datif yang lengkapnya berarti buatkan dua objeknya. Ya, berarti saya memberi ibu sebuah buku. Nah, gitu. Jadi objeknya buku itu adalah barang yang kita miliki, kita berikan kepada ibu. Berarti ibunya di situ sebagai datifnya. Jadi kalau di bahasa Jermannya menjadi apa? Karena ibu kan kemarin di Mutter. Maka di sini dia berubah. Berarti jadinya ich gebe. Ibu itu apa? Femininum kan? Dari di kan? Kalau dia jadi subjeknya. Maka dia berubah menjadi der. Jadi ich gebe der Mutter. Ya berarti sebuah buku. Ein Buch. Itu kira-kira. Ya. Jadi untuk kata bendanya, ya, untuk kata bendanya kalau misalkan datif itu tadi ya, kata kerjanya yang akan mempengaruhi tadi. Dan dia adalah kata benda kedua ataupun sebagai objek kedua, ya. Jadi nah di sini perubahannya untuk benda yang maskulin, ya, maka dia akan menjadi dem, benda yang feminin jadi der, benda neutrum jadi dem, pluralnya di sini jadi den, plus n. Nah, n-nya ini di mana? Yaitu di akhiran dari kata bendanya. Lihat contohnya di sini yang pertama, ich gebe dem Mann das Buch. Bahwasanya saya memberikan apa? Yaitu buku nih kepada siapa? Pria tersebut. Nah, prianya karena dia adalah maskulinum, maka dia jadi dem. Ya. Ada juga kemarin sempat ada yang nanya, Har, boleh nggak letak demannya di belakang? Nggak boleh. Karena sama halnya di bahasa Inggris kan juga, kalau kita buat kalimatnya kan I give the man the book kan. Nggak boleh I give the book the man kan. Jadi tetap benda indirectnya ataupun orang yang mendapatkan benda tersebut ya, ya sebagai tidak langsungnya itu diletakkan di tempat kedua ya. Jadi I give the man the book. Ataupun yang kedua nih, sie hilft der Frau. Dia membantu wanita tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi kan. Kalimatnya kan jadi rancu nih. Sie hilft der Frau. Dia membantu wanita tersebut. Bantu ngapain misalkan. Nah, maka dijelaskan misalkan sie hilft ya. Dia perempuan membantu. Yaitu der Frau ya. Yang dibantu kan. Wanita tersebut ngapain. Misalkan di Arbeit ya. Nah, pekerjaannya. Sie hilft der Frau di Arbeit. Dia membantu pekerjaan wanita tersebut. Tuh. Nah, jadi kan kalau misalkan kalimat kayak gini benar belum? Udah benar. Nah, ya. Karena apa benar? Karena dia sudah meletakkan si bendanya sebagai datifnya di sini. Walaupun tidak disebutkan akusatifnya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kan alangkah baiknya dijelaskan. Ya, kalau ich gebe dem Mann, saya memberikan pria tersebut. Ya udah, benar. Asal jangan dijadikan ich gebe den Mann. Nah, itu baru salah. Karena yang dia berikan ini kan adalah bendanya tadi kepada si pria, bahwasanya pria tersebut menjadi objek tidak langsungnya. Lalu yang ketiga, via Schenken, kami menghadiahkan, yaitu dem Kind ein Spielzeug. Bahwasanya kami menghadiahkan anak tersebut sebuah mainan. Nah, jadi kita punya mainan nih. Kita hadiahkan kepada seorang anak. Nah, anak tersebut yang mendapatkan hadiahnya tadi. Lalu yang terakhir, er gibt den Kindern die Bücher. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwasanya Kinder ya. Jadi kalau anak itu kan bahasa Jermannya adalah das Kind. Kalau anak-anak yaitu die Kinder. Nah, karena di sini anak-anaknya dia di posisi datif, maka tadi ya dia itu jadi den dan akhirannya ditambahkan n juga maka jadinya kinder. Nah, jadi ya gibt dan kinder di Bücher bahwasanya dia memberikan anak-anak tersebut buku-buku. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu kan?
Mbak Orpa atau Mbak Nike? Hmm, belum, Kak. Belum ada ya. Berarti bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami mungkin kita coba lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah sekarang yang kedua yaitu untuk yang unbestimmte ya. Untuk benda yang belum pasti. Nah kemarin kan kita sudah membahas juga ya. Untuk maskulin dan untuk maskulin untuk nominatif dan akusatifnya. Nah maka di sini datifnya dia berubah menjadi einem, einer, dan einem. Sebagai contoh di sini ich gebe einem Mann das Buch. Maksudnya saya memberikan yaitu seorang laki-laki ataupun seorang pria buku tersebut. Nah, jadi seorang prianya di sini nggak tahu siapa, yang penting adalah ya, yang penting ada deh gitu. Seorang pria yang dia kasih sebuah buku ya ataupun buku tersebut gitu ya. Lalu sie hilft eine Frau. Dia membantu seorang wanita. Nah, yang dia bantu apaan nggak tahu. Yang penting dia ngebantu aja seorang wanita. Lalu yang terakhir, wir schenken einem Kind ein Spielzeug. Bahwasanya kami menghadiahkan seorang anak yaitu sebuah mainan. Jadi kalau man ini kan dia maskulin, Frau ini tadi dia feminin, dan kin ini adalah neutral. Jadi kalau udah paham yang tadi, sebenarnya bagian ini gampang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Zaman ya. Ting kalau ada pertanyaan ya, jangan lupa ditanyakan aja ya teman-teman ya. Karena seperti saya bilang, bahwasanya kasus ini memang sangat penting ya. Karena dia akan terus ada ya di level apapun nantinya ya. Ya harus sudah punya gambaran ataupun punya ini ya, punya pemahaman yang baik ya di kasus. Oke, sekarang kita lanjut kalau gitu ke bagian terakhir, yaitu penggunaan kata negation ataupun penggunaan kata tidak. Nah, di sini untuk nominatif dan akusatifnya kita gunakan kata kind. Nah, di mana dia mengalami perubahan masing-masingnya, ya. Yaitu ada kind, keine, kind, keine. Lalu untuk akusatifnya menjadi keinen, ya. Untuk akusatifnya menjadi keinen, lalu ada keine, kind, dan keine kemarin ya. Nah, untuk bentuk datifnya, nah ini sama seperti tadi kan, tadi ada ein menjadi einem, maka di sini kind menjadi keinem. Lalu einer tadi menjadi kainer, dan dari einem menjadi kainem di sini. Nah, pluralnya dia menjadi kainen kalau di datif. Tapi tetap ya, akhiran dari kata bendanya ditambahkan n ya. Jadi contohnya di sini tadi ich gebe keinem Mann das Buch. Bahwasanya saya itu tidak memberikan pria tersebut apa yaitu buku tersebut. Ataupun sie hilft keiner Frau. Dia membantu yaitu keiner Frau berarti dia tidak membantu wanita tersebut. Ataupun via Schenken keinem Kind. Kami tidak menghadiahkan anak tersebut, yaitu apa? Sebuah mainan. Kemudian yang terakhir di sini, er gibt keinen Kindern die Bücher. Maksudnya dia tidak menghadiahkan anak-anak, yaitu apa? Di Bücher berarti buku-buku. Gitu. Jadi posisinya tetap ya, posisinya dia ini ya di dalam kalimat ya, tentunya setelah kata kerja. Tapi tadi ingat, kata kerjanya harus kata kerja yang memiliki dua benda. Ya, contohnya situ tadi kan ada geben, ada hilfen, schenken. Nah, penting kata kerja memiliki dua benda, pasti dia kasusnya akan ada akusatif dan datif. Jadi ada dua benda ya, benda yang langsung dan benda tidak langsung. Oke, ayo sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke latihan kita ya teman-teman ya. Oke, ini masih belum ada nih. Kalau belum ada mungkin kita lanjut lagi lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita ya teman-teman ya. Nah, di sini di latihannya kita akan membahas yaitu Verstehen von Gesprächen über Familie und Freunde. Ya, kita akan memahami ataupun mendengarkan ya percakapan tentang keluarga dan teman di sini ya. Oke, sesuai dengan temanya tadi ya. Nah, yang pertama di sini dia menanyakan wie heißt die Mutter der Person?
Bahwasanya siapa nama dari ibu orang tersebut. Yang pertama di sini dia bilang Anna, Lisa, atau Maria. Lalu wie viele Brüder hat die Person? Berapa banyak saudara laki-laki yang dimiliki orang tersebut? Apakah eins, zwei, atau drei? Lalu wie viele Schwestern? Ya, berapa banyak saudara perempuan? Hat die Person yang dimiliki orang tersebut? Yaitu eine, tidak ada. Eins atau zwei, ya, satu atau dua. Lalu wie heißt die beste Freundin der Person? Yaitu siapa nama sahabat dari orang tersebut? Apakah Anna, Maria, atau Lisa? Lalu wie viele Geschwister? Itu berapa banyak? Nah, Geschwister ini adik kakak ya. Adik kakak yang dimiliki oleh orang tersebut insgesamt ya. Insgesamt ini total. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih ya contoh, misalkan ya, saya punya dua saudara perempuan. Nah, ya, saya punya dua saudara perempuan. Maka kalau secara total berarti kami berapa bersaudara? Berarti tiga bersaudara. Gitu. Krista. Ya. Berarti saya tiga bersaudara. Jadi kalau misalkan dia bilang nanti saya punya satu saudara laki-laki, satu saudara perempuan, berarti mereka tiga bersaudara. Ya, karena ditanyakan di jumlah saudaranya ya, jumlah dia bersaudara berapa. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini semuanya? Tidak harus. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Silakan didengarkan audio. Audio 1. Ich habe eine große Familie. Meine Mutter heißt Anna und mein Vater heißt Peter. Ich habe 2 Brüder und eine Schwester. Meine beste Freundin heißt Lisa. Oke, sebentar sekali lagi ya. Silakan didengarkan kembali untuk audionya ya. Audio 1. Ich habe eine große Familie. Meine Mutter heißt Anna und mein Vater heißt Peter. Ich habe 2 Brüder und eine Schwester. Meine beste Freundin heißt Lisa. Oke, ya udah pada jawab ya. Oke, kita cek ya. Jadi dia bilang bahwa Audio 1. ich habe eine große Familie. Saya mempunyai keluarga yang besar ya. Meine Mutter heißt Anna. Ibu saya bernama Anna, dia bilang ya. Und mein Vater heißt Peter. Nah, ayahnya tidak disebutin ya. Ataupun tidak ditanyakan dalam teks. Lalu ich habe 2 Brüder. Saya mempunyai dua saudara laki-laki. Und eine Schwester. Dan seorang saudara perempuan. Ya. Nah, lalu, wie heißt die beste Freundin? Nah, berarti yang ditanya siapa nama sahabatnya? Nama sahabatnya adalah Lisa. Nah, berarti tadi ya, dia punya dua saudara laki-laki, satu saudara perempuan. Berarti total mereka adalah 4. Nah, ya berarti jawabannya sini A, B, B, C, B. Oke, Mbak Nika good. Oke, Mbak Orpa juga good ya. Nah, sempat terkecoh nih di awal mungkin ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu yuk. Belum ada berarti ya. Oke, baik. Kalau memang belum ada, kita lanjutkan lagi ya untuk bagian berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke audio yang kedua ya. Nah, di sini dia menanyakan wie heißt die Mutter der Person, yaitu siapa nama ibu dari orang tersebut ya. Apakah Sophie, Anna, atau Maria. Lalu yang kedua masih sama nih, wie viele Schwestern hat die Person, yaitu berapa banyak saudara perempuan yang dimiliki orang tersebut. Apakah satu, dua, atau tiga. Lalu wie viele Brüder hat die Person. Berapa banyak saudara laki-laki yang dimiliki orang tersebut? Apakah eins, zwei, atau drei.
Yang keempat, yaitu siapa nama sahabatnya ya, best of Freundin-nya di situ. Andreas, Peter, ataupun Max. Baru yang eh, terakhir, ini masih sama ya. Yang bagian terakhirnya dia menanyakan yaitu berapa banyak jumlah saudara yang dimiliki. Ya, secara total. Masih seperti tadi ya. Apakah 3, 4, ataupun 5. Oke. Silakan didengarkan kembali ya teman-teman ya. Untuk audionya. Audio 2. Ich habe eine glückliche Familie. Meine Mutter heißt Sophie und mein Vater heißt Andreas. Ich habe einen Bruder und 2 Schwestern. Mein bester Freund heißt Max. Oke. Terus sekali lagi ya. Akan didengarkan kembali ya teman-teman ya. Untuk audio yang kedua ini ya. Audio 2. Ich habe eine glückliche Familie. Meine Mutter heißt Sophie und mein Vater heißt Andreas. Ich habe einen Bruder und 2 Schwestern. Mein bester Freund heißt Max. Oke, good. Dasyon ya yang sudah menjawab ya. Nah di sini dia bilang bahwasanya ich habe eine glückliche Familie. Saya mempunyai keluarga yang bahagia. Meine Mutter heißt Sophie. Nah, ibu saya bernama Sophie und mein Vater heißt Andreas. Saya bernama Andreas. Ya, ich habe einen Bruder. Nah, dia punya satu saudara laki-laki und 2 Schwestern ya. Berarti nomor 2 itu B, nomor 3 itu A. Mein bester Freund heißt Max ya. Nama sahabatnya yaitu Max. Berarti ini masih sama ya. Total seluruhnya adalah 4. Ya berarti A, B, A, C, B. Oke, semua ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ayo. Masih aman nih, nggak ada pertanyaan. Belum hal paling kita masih kayak kekurangan kesepakatan antara untuk bagian Hmm. orang yang apa yang datif kayak gitu, yang kapan dia masuk datif kayak gitu, kayak tambahan bapak bagian-bagian dari kata-kata kosakata datif akuatifnya itu. Oke, sebenarnya bukan bagian orang ya. Jadi kalau misalkan tadi seperti saya bilang kan, bagiannya adalah sebenarnya tergantung dari kata kerja kan. Karena kan kata kerja itu yang mempengaruhi nanti. Ya, kalau melihat, melihat itu kan nggak mungkin kan memiliki dua benda kan. Jadi yang dia lihat tetap satu kan. Saya melihat bunga, saya melihat kucing kayak tadi kan. Jadi terhadap satu benda aja. Ya nggak mungkin saya melihat bunga kucing nggak ada kan. Nah, ya jadi tetap posisinya sebagai satu benda gitu. Nah, ataupun kalau tadi kan memberi, saya memberi kucing, apa yang diberikan? Ataupun saya memberi makan kepada siapa saya berikan? Jadi kan kata kerjanya ini yang akan mempengaruhi gitu. Siapa benda yang ada di situ. Ya, kalau memang belum ada, mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti boleh diperhatikan lagi ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan lagi, tanyain aja yang penting ya. Karena memang kasus ini tadi seperti bilang kan, ini memang lumayan penting ya. Bukan lumayan, tapi memang sangat penting sekali ya. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan berlatih expression di sini ya. Sebentar ya teman-teman ya.
Oke, sekarang kita akan berlatih sprechen ya teman-teman ya. Nah, di sini tentunya ya tadi ya über Familie und Freunde sprechen ya, yaitu berbicara tentang keluarga dan teman ya, sesuai dengan temanya tadi ya. Oke. Sekarang di sini ada beberapa ungkapan tentunya yang berhubungan dengan teman dan keluarga. Yang pertama di situ ada ich habe eine Familie ya. Berarti saya mempunyai sebuah keluarga. Meine Eltern heißen, yaitu orang tua saya bernama. Ich habe einen Bruder, saya mempunyai seorang saudara laki-laki, und eine Schwester, dan seorang saudara perempuan. Lalu ich habe zwei Kinder, saya mempunyai dua apa? Yaitu dua anak. Lalu meine Großeltern, yaitu kakek dan nenek saya itu leben in, tinggal di. Lalu ich habe viele Freunde, saya mempunyai banyak teman. Lalu mein bester Freund heißt, yaitu teman terbaik saya itu bernama. Lalu ich bin mit befreundet, saya berteman dengan. Lalu ich kenne, saya mengenal. Wir sind Nachbarn, yaitu kami bertetangga. Lalu ich arbeite mit zusammen, itu saya bekerja sama dengan. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau di sini yang belum ada tadi kata kerjanya mungkin befreundet ya, befreundet itu berteman ya. Pun di situ kenne ataupun Nachbarn, Nachbarn ya. Nachbarn ini tetangga ya. Lebihnya udah kita ini ya, kata-katanya ya, Freund dari teman, familie, keluarga ya, dan lainnya ya. Ya, jadi itu ya kosakata untuk di bagian ini. Nah, sekarang kita mungkin lanjut ke percakapannya dulu ya teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu karena di sini cuma berdua nih, jadi nanti langsung ya Mbak Orpa dan Mbak Nika aja langsung ini ya eh, praktekin ya. Saya bilang, halo Sophie, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Max und ist 18 Jahre alt. Meine, meine Schwester heißt Clara und ist 10. Und du? Ich habe keine Geschwister, aber ich habe eine große Familie mit vielen Cousins. Wir treffen uns oft am Wochenende. Das klingt schön. Unternehmt ihr dann etwas zusammen? Ja, wir machen oft Ausflüge oder grillen im Garten. Was macht deine Familie gerne zusammen? Wir gehen oft wandern oder schauen Filme am Abend. Eh, Ini yang jadi Ana, saya minta Mbak Orpa, Mbak Nika silakan menjadi Sophie ya. Ayo, oke, silakan Mbak Orpa. Oke, Hallo Nike, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Max und ist 18 Jahre alt. Meine Schwester heißt Clara und ist 10. Und du? Ich habe keine Geschwister, aber ich habe eine große Familie mit vielen Cousins. Wir treffen, treffen uns oft am Wochenende. Das klingt schön. Unternehmt ihr dann etwas zusammen? Ja, wir machen auf Ausflüge oder grillen im Garten. Was Garten. macht dein Garten? Oke. Garten. Was macht deine Familie gerne zusammen? Wir gehen auf Wandern oder schauen Filme am Abend. Oke, sehr gut. Ya, jadi gitu ya. Tadi dia bilang, halo Sophie, hast du Geschwister? Ya, halo Sophie, apakah kamu mempunyai saudara ya?
Ya, ich habe einen Bruder. Ya, saya mempunyai seorang saudara laki-laki und eine Schwester. Dan seorang saudara perempuan. Mein Bruder heißt Max. Yaitu saudara laki-laki saya bernama Max. Und ist 18 Jahre alt. Dan berusia 18 tahun. Meine Schwester heißt Clara. Saudara perempuan saya bernama Clara. Und ist 10. Dan berusia 10 tahun. Und du dan kamu? Ich habe keine Geschwister. Saya tidak punya saudara, dia bilang ya. Aber ich habe eine große Familie. Tetapi saya mempunyai keluarga yang besar. Mit vielen Cousins, yaitu dengan banyak sepupu ya. Wir treffen uns oft am Wochenende, yaitu kami sering bertemu di akhir pekan. Lalu das klingt schön, kedengarannya bagus ya. Unternehmt ihr dann etwas zusammen? Ya, apakah kalian sering melakukan ataupun apakah kalian sering bermain bersama ya, melakukan hal bersama gitu ya. Ya, wir machen oft Ausflüge. Itu kami sering apa? Yaitu bertamasya, ada grillen im Garten ataupun barbekyuan di taman dia bilang ya. Was macht deine Familie gerne zusammen? Apa yang suka dilakukan oleh siapa? Yaitu keluargamu bersama. Ya, gehen oft wandern. Nah, bahwasanya kami sering pergi kemana? Sering pergi mendaki. Pada schauen Filme am Abend. Ataupun itu apa? Menonton film pada malam hari. Gitu ya. Nah, jadi di sini tadi kalau dari kosakata yang ada, yang baru mungkin di sini seperti halnya Logesh tadi ya, itu saudara ya, adik kakak atau saudara gitu ya. Große ya, gross ini besar ya, gross ya. Große Familie berarti keluarga yang besar ya. Villain ini berarti dengan banyak sepupu. Ya, treffen yaitu kami bertemu ya. Kami bertemu ya. Off ini sering, jadi kami sering bertemu pada kapan? Yaitu Wochenende, ini akhir pekan. Das klingt schön, kedengarannya apa? Bagus ya. Unternehmen ihr dan etwas zusammen, apakah kalian melakukan sesuatu bersama ya? Ya, wir machen oft Ausflüge. Nah, ini bertamasya Ausflüge. Ada grillen, nah, ataupun barbekyuan, di mana? Di taman. Was macht deine Familie gerne? Karena ini suka ya. Itu apa yang suka dilakukan keluargamu bersama? Ya, gehen of wandern, yaitu kami sering mendaki ya. Nah, wandern ini mendaki. Pada schauen ataupun menonton filme, yaitu film ya. Film am Abend, yaitu pada malam hari. Gitu kira-kira. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Aman ya. Oke, belum ada, maka kita masuk ke bagian terakhir nih ya. Ini karena cuma sedikit ya. Jadinya agak lebih cepat ini ya. Oke, kita bagian terakhir di sini kita masuk ke membaca. Nah, di sini sekarang kita bukan hanya membaca sorry. Kita bukan hanya membaca saja ya, tapi di sini sudah ada soal sekarang ya. Nah, di sini saya akan bacakan ya teksnya ya. Mungkin teks satu untuk semuanya aja langsung ya, karena di sini kita juga bertiga doang ya kan. Dibacakan dulu nanti baru ganti-gantian baca ya. Meine Familie. Ich habe eine kleine Familie. Meine Eltern sind geschieden. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder. Meine Großeltern wohnen in der Nähe. Ya, jadi kata nahe ini tulisannya dibacanya Nähe ya. Oke, dari Mbak Nika dulu silakan. Meine Familie. Ich habe eine kleine Familie. Meine Eltern sind geschieden. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder. Meine Großeltern wohnen in der Nähe. Oke, next Mbak Orpa. Meine Familie. Ich habe eine kleine Familie. Kleine. Kleine Familie. Meine Eltern sind geschieden. 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 Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder. Meine
Großeltern wohnen in the Nähe. 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 Oke, oke, good. Dankeschön ya semuanya. Teks yang kedua. Meine Familie ist sehr groß. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. Meine Großeltern leben bei uns. Mein Onkel und meine Tante besuchen uns oft mit ihren Kindern. Good, Mbak Orpa duluan. Meine Familie ist sehr groß. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. Meine Großeltern leben Bei uns. bei uns. Mein Onkel und meine Tante besuchen uns oft mit ihren Kindern. Oke. Next, Mbak Nike. Meine Familie ist sehr groß. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. Meine Großeltern leben bei uns. Mein Onkel und meine Tante besuchen uns auch mit ihren Kindern. Oke. Terakhir ya. Die Familie Schmidt wohnt in einem großen Haus. Herr Schmidt ist Ingenieur und Frau Schmidt arbeitet als Journalistin. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Die Kinder gehen in die Schule und spielen in ihrer Freizeit Fußball und Klavier. Oke, silakan dari Mbak Nika duluan. Die Familie Schmidt wohnt in einem großen Haus. Herr Schmidt ist Ingenieur und Frau Schmidt arbeitet als Journalistin. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Die Kinder gehen in die Schule und spielen in ihrer Freizeit Fußball und Klavier. Oke, next, Mbak Orpa. Die Familie Smith wohnt in einem großen Haus. Herr Smith ist Ingenieur und Frau Smith arbeitet als Journalistin. Jurnalistin. Journalistin. Oke. Sie haben einen Sohn und eine Einen, Tochter. jangan Sean ya, tapi einen Sohn. Einen Sohn und eine Tochter. Die Kinder gehen Mhm. in die Schule Mhm. und spielen in ihrer Freizeit Fußball und Freizeit. Freizeit Fußball und Klavier. Oke, good. Understand ya. Sekarang kita coba jawab soal yang ada di bawah. Dia bilang mit wem. Itu dengan siapa ya? Lab di erste Person. Yaitu orang pertama itu tinggal dengan siapa? Berarti teks yang paling awal di atas ya. Lalu wie viele Geschwister? Berapa banyak saudara yang dimiliki? Itu die zweite Person. Orang kedua. Berarti teks yang kedua. Lalu was arbeitet Herr Schmidt? Apa pekerjaan dari Bapak Schmidt? Yang audio di teks ketiga ya. Lalu was machen die Kinder? Apa yang dilakukan anak-anak? Der Familie Schmidt. Itu keluarga Schmidt ya. In ihrer Freizeit. Di waktu luang mereka. Dan terakhir, wer besucht die zweite Person of? Siapa yang sering mengunjungi orang kedua? Ya, berarti di teks yang kedua ya. Silakan, boleh coba dijawab dulu untuk soal-soal yang ada di sini ya teman-teman ya.
Oke, oke, good. Yang ya semuanya. Nah, di sini dia bilang ya, saya bacakan ya artinya sambil jawab soal ya. Dia bilang, keluarga saya ya, ich habe eine kleine Familie. Saya mempunyai keluarga kecil, yaitu meine Eltern sind geschieden, yaitu orang tua saya sudah bercerai. Ich lebe mit meiner Mutter. Saya tinggal dengan ibu saya und meinem Bruder. Dan saudara laki-laki saya. Berarti nomor satu jelas B ya. Nah, meine Großeltern, kakek dan nenek saya tinggal di dekat kami berarti ya. Yang kedua, meine Familie ist sehr groß. Keluarga saya itu sangat besar. Ich habe zwei Brüder. Saya mempunyai dua saudara laki-laki und eine Schwester. Dan seorang saudara perempuan. Berarti nomor 2A ya. Nah, dia punya dua laki-laki saudaranya dan satu perempuan. Mein Vater ist Arzt. Ayah saya adalah seorang dokter. Und meine Mutter ist Lehrerin. Dan ibu saya adalah seorang guru. Meine Großeltern, kakek dan nenek saya, leben bei uns. Tinggal bersama kami. Mein Onkel und meine Tante besuchen uns oft mit ihren Kindern. Yaitu paman dan bibi saya, yaitu sering mengunjungi kami ya, bersama anak-anak mereka. Maaf ya, sinyalnya tadi itu. Oke, saya lanjutin ya, saya ulangi. Nah, tadi ya bahwasannya ini dia bilang tadi ya, yaitu kakek dan neneknya tinggal bersama mereka ya, bersama kami dia bilang ya. Nah, yang pastinya di sini main onkel berarti paman dan bibi saya yaitu sering mengunjungi kami ya, mit ihren Kindern dengan anak-anak mereka. Berarti nomor 5 itu jawabannya B nanti ya. Yang terakhir, di Familie Schmidt yaitu keluarga Schmidt itu tinggal in einem großen Haus, di sebuah rumah yang besar. Ya, Schmidt is Ingenieur. Papa Schmidt ini seorang insinyur ya. Und Frau Schmidt arbeitet als Journalistin. Ya, dan Ibu Schmidt bekerja sebagai jurnalis ya. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Die Kinder gehen in die Schule, anak-anak itu sekolah, und spielen in ihrer Freizeit Fußball und Klavier. Ya. Dan tentunya mereka, gitu ya, mereka anak-anak itu bermain di waktu luangnya, itu bola dan piano. Berarti apa yang dilakukan anak-anaknya ya dari keluarga Smith ini di waktu luangnya, yaitu mereka bermain bola dan piano. Nah, siapa yang mengunjungi orang kedua yaitu paman dan bibinya tadi ya. Berarti jawaban di sini B A B A B. Oke, good, benar semua ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, baik Mbak Orpa ataupun Mbak Nika. Ada lah ya. Ya deh, kalau memang belum ada, mungkin ini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan, ditanyain aja ya. Boleh via grup ataupun boleh langsung chat WA ke saya ya. Oke, baik semuanya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya juga. Semoga di pertemuan berikutnya teman-teman yang lain bisa gabung juga nih ya, biar rame juga ya. Ya, dankeschön ya semuanya. Lasst uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Herr. Oke, bitte.